So, good morning guys. Natay kwaon karon guys. Kay guwang na. So, benta ra gining natay matanom-tanom guys. Kay nara gitay ma pohon. So, nara guys oh, kana. So, mo ni sa guys tawa. Yellow na kay guys. Guwang na kay ni. Kalabasa. Pangpalinaw ng mata. Haon na nato ni guys. Press na press. So ano na guys, natay sumasudan na guys. So mo gyud nakalindot diri sa bukid guys. Basta mananom na jud ka. Matik na jud kay ma utan. So lagi yung pagka-plaster tadi guys oh. Stress kahoy. Libre na utan. Right, thank you. Thank you Lord sa blessing.